सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि अरब में एक ऐसा कबीला भी था जिसके पास दौलत थी, ताकत थी, बहादुरी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसी कबीले का नाम पूरी इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। एक ऐसा कबीला जिसने इस्लाम कबूल भी किया, लेकिन बाद में उसी कबीले का एक शख्स पूरी अरब दुनिया में फितना बनकर उभरा। उसका नाम था मुसैलिमा कज़्ज़ाब। लेकिन सवाल यह है, क्या पूरा बनु हनीफा कबीला गुमराह था? क्या उस वक्त कबीले में नेक और सच्चे मुसलमान नहीं थे? और आखिर क्यों इस कबीले का जिक्र आज भी तारीख की किताबों में इतना अहम माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम बनु हनीफा के नस्ब, उसकी ताकत, उसकी सरजमीन, इस्लाम से उसके रिश्ते, मुसैलिमा कज़्ज़ाब के फितने, जंगे यमामा और उसके बाद इस कबीले के हालात तक हर पहलू को तफसील से जानेंगे। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक कबीले की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, इम्तिहान, सच्चाई और गुमराही के बीच फैसले की कहानी है। तो आइए सफर शुरू करते हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले जब अरब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और उन्हीं में से एक था बनु हनीफा। बनु हनीफा कौन थे? बनु हनीफा अरब के मशहूर और ताकतवर कबीलों में से एक था। यह कबीला इलाके यमामा में आबाद था, जो आज के सऊदी अरब के नजद इलाके का हिस्सा माना जाता है। यमामा उस दौर का बेहद जरखेज इलाका था, जहां खेती होती थी, खजूरों के बाग थे, कुएं थे और कारोबार भी खूब होता था। दूसरे कई अरब कबीलों की तरह सिर्फ रेगिस्तान में भटकने के बजाय बनु हनीफा ने एक मजबूत और तरक्की शुदा बस्ती कायम की थी। इसी वजह से दूसरे कबीले भी उनकी ताकत को मानते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले सालों में यही कबीला इस्लामी तारीख के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या था जिसने इस कबीले को दूसरे अरब कबीलों से अलग बना दिया था? उस दौर में ज्यादातर अरब कबीले रेगिस्तानों में अपनी जिंदगी गुजारते थे। पानी की कमी, खाने की तंगी और लगातार कबायली झगड़े उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। मगर यमामा की सरजमीन बिल्कुल अलग थी। यह इलाका हरियाली, पानी और खेती के लिए मशहूर था। दूर दूर तक फैले खजूरों के बाग, गेहूं और दूसरी फसलें, मीठे पानी के कुएं, आबाद बस्तियां यमामा को अरब के सबसे अहम इलाकों में शामिल करती थी। इसी वजह से बनु हनीफा को सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दौलतमंद और सरदार कबीला भी माना जाता था। काफिले जब यमामा से गुजरते तो यहाँ के बाजारों में रौनक देखते रह जाते, कारोबार फल फूल रहा था और दूसरा कबीले भी उनसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते थे। लेकिन दौलत हमेशा अमन की जमानत नहीं होती। अरब का माहौल कबायली गैरत और ताकत के मुकाबलों से भरा हुआ था। हर कबीला चाहता था कि उसका नाम सबसे ऊपर हो। बनु हनीफा भी अपनी इज्जत और ताकत पर फख्र करता था। उनके जवान बहादुरी में मशहूर थे। तलवारबाजी, तीरंदाजी और जंगी हुनर बचपन से सिखाए जाते थे। यही वजह थी कि अगर कोई दुश्मन यमामा की तरफ नजर उठाता तो उसे पहले बनु हनीफा की ताकत का सामना करना पड़ता। मगर इंसान की असली आजमाइश सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान अकीदे का होता है, और बनु हनीफा की जिंदगी में भी ऐसा ही एक दौर आने वाला था जब अरब की फिजाओं में एक नई आवाज गूंजने लगी। यह आवाज थी इस्लाम की। मक्का से उठने वाली यह दावत धीरे धीरे पूरे अरब में फैल रही थी। हर कबीले तक यह पैगाम पहुंच रहा था कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और उसके रसूल की इताअत करो। बनु हनीफा तक यह खबर पहुंची। शुरुआत में उन्होंने दूर से हालात का जायजा लिया। वह देख रहे थे कि कैसे एक एक करके बड़े बड़े कबीले इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में अभी भी कई सवाल थे। क्या यह दावत सच है? क्या वाकई यह अल्लाह का पैगाम है?
یا پھر یہ بھی عرب کی دوسری تحریکوں کی طرح کچھ وقت بعد ختم ہو جائے گی؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے بنو حنیفہ نے فیصلہ کیا کہ ان کا ایک وقف مدینہ جائے گا، وہ خود جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا، ان کی باتیں سنے گا، پھر ان کے قبیلے کے لیے فیصلہ کرے گا۔ مگر اسی وفد میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ باہر سے وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں شہرت، قیادت اور حکومت کی خواہش پل رہی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر عرب کے لوگ ایک نبی کی بات مان سکتے ہیں تو شاید ایک دن میری بات بھی مانیں گے۔ اس شخص کا نام تھا مسیلمہ۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی انسان آنے والے دنوں میں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ بن جائے گا۔ یمامہ سے روانہ ہوا بنو حنیفہ کا وفد ریگستان کی تپتی ریت، لمبا سفر اور کئی دنوں کی مشقت کے بعد آخرکار مدینہ پہنچ گیا۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں ہر روز دور دراز کے قبیلوں کے لوگ آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جاتے۔ بنو حنیفہ کے لوگوں نے بھی ادب اور احترام کے ساتھ حاضری دی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیے، دین کی بنیادی باتیں سیکھی اور بہت سے لوگوں کے دل اسلام کی سچائی سے متاثر ہو گئے۔ لیکن اسی وفد میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو باہر سے خاموش تھا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ تھا مسیلمہ بن حبیب۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وفد کے کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے، جبکہ مسیلمہ کچھ سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے ہی ٹھہرا تھا۔ بعد میں اس کی بھی ملاقات ہوئی اور اسے بھی وفد کے ساتھ احترام دیا گیا۔ یہیں سے اس کے دل میں ایک خطرناک خیال جنم لینا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ ایک نبی کی بات مان رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں محبت، احترام ہے اور اطاعت ہے۔ مسیلمہ کے دل میں یہ منظر دیکھ کر ایمان نہیں بلکہ حسد پیدا ہوا۔ اس نے سوچا اگر میرے قبیلے کے لوگ میری بات مانتے ہیں تو کیا میں بھی ایسی قناعت حاصل نہیں کر سکتا؟ یہی وہ سوچ تھی جو آگے چل کر بہت بڑے فتنے کی وجہ بنی۔ کچھ ایتہاسک روایتوں کے مطابق بعد میں مسیلمہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نبوت میں اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس دعوے کو اسلامی روایتوں میں جھوٹا اور بے بنیادی بتایا گیا۔ وفد نے اسلام قبول کیا اور واپس یمامہ لوٹ گیا۔ لوٹتے وقت لوگوں کے دلوں میں دین کی روشنی تھی، لیکن مسیلمہ کے دل میں دنیا کی محبت اور سرداری کی تمنا گھر کر چکی تھی۔ شروعات میں اس نے اپنے ارادے ظاہر نہیں کیے، وہ اپنے قبیلوں کے لوگوں کے بیچ رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے اثر و رسود کا استعمال کرنا شروع کیا۔ لوگ اس کی بات سنتے تھے کیونکہ وہ بنو حنیفہ کے ایک جانے پہچانے آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی شخص بہت جلد ایسا دعویٰ کرے گا جس سے پورا عرب ہل جائے گا۔ اس کی زبان سے نکلنے والا الفاظ ہزاروں لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، اور پھر اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک شروع ہوتی ہے۔ بنو حنیفہ اپنے علاقے یمامہ لوٹ چکا تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے تھے، کھیتی باڑی پھر سے چلنے لگی، بازار آباد ہو گئے، لیکن مسیلمہ کے دل میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو دھیرے دھیرے پورے یمامہ کو اپنی لپیٹوں میں لینے والی تھی۔ شروعات میں اس نے کھل کر کوئی دعویٰ نہیں کیا، وہ لوگوں کے بیچ بیٹھتا، ان سے نرمی سے باتیں کرتا اور دھیرے دھیرے اپنا اثر بڑھاتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ایسا دعویٰ کر دیا جس نے پورے عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ اسے بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ بھی نبی ہے۔ اسلامی سروتوں کے انوسار یہ دعویٰ جھوٹا تھا، اس لیے اتہاس میں اسے مسیلمہ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا کے نام سے یاد کیا گیا۔
लेकिन सवाल यह है, आखिर लोग उसकी बात क्यों मानने लगे? उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अपना कबीला था। बनु हनीफा अरब का एक बड़ा और असरदार कबीला था। कुछ लोगों ने कबायली वफादारी की वजह से उसका साथ दिया, कुछ लोग दुनियावी फायदे की उम्मीद में उसके साथ हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो उसके दावों से धोखा खा बैठे। रिवायतों में आता है कि मुसैलिमा लोगों को मुतासिर करने के लिए अजीब अजीब बातें करता और कुछ ऐसी जुमले पेश करता जिन्हें वह वही जैसा बताने की कोशिश करता था, मगर जो लोग कुरान की फसाहत और बलागत को जानते थे वे समझ जाते कि यह अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। मुसैलिमा ने अपने असर को मजबूत करने के लिए अपने मानने वालों का एक गिरोह तैयार किया। धीरे धीरे उसके समर्थकों की तादाद बढ़ने लगी। यह खबर जब मदीना पहुंची तो मुसलमानों के लिए यह बहुत बड़ी फिक्र की बात थी, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी का झूठा दावा नहीं था, बल्कि यह दीन के खिलाफ एक बड़ा फितना बनता जा रहा था। रिवायतों के मुताबिक मुसैलिमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक खत भी भेजा, जिसमें उसने नबूवत में साझेदारी जैसा दावा किया। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में साफ फरमाया कि जमीन अल्लाह की है, वह जिसे चाहे उसका वारिस बनाता है, और कामयाबी परहेजगारों के लिए है। इस जवाब में मुसैलिमा को मुसैलिमा कज़्ज़ाब कहकर संबोधित किया गया, मगर मुसैलिमा ने अपने दावों से पीछे हटने के बजाय उसे और फैलाना शुरू कर दिया। यमामा अब दो हिस्सों में बंटा जा रहा था। एक तरफ वो लोग थे जो इस्लाम पर मजबूती से कायम थे, दूसरी तरफ वे लोग थे जो मुसैलिमा के झूठे दावों के पीछे चल पड़े थे। अरब की फिजाओं में एक बड़े टकराव की आहट सुनाई दे रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द ऐसी जंग होने वाली है जिसमें हजारों लोग मारे जाएंगे और इस्लामी तारीख का एक नया बाब लिखा जाएगा। 11 हिजरी अरब की फिजाओं पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। वह दिन जिसने हर सच्चे मुसलमान के दिल को गम से भर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। सहाबाए कराम गहरे सदमे में थे, लेकिन यही वह वक्त था जिसका इंतजार इस्लाम के दुश्मन और फितना फैलाने वाले लोग कर रहे थे। अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ लोगों ने बगावत शुरू कर दी। कहीं ज़कात देने से इनकार किया गया तो कहीं झूठे नबूवत के दावे फिर से उठने लगे, और यमामा में मुसैलिमा ने इसे अपने लिए सबसे बड़ा मौका समझा। उसने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया कि अब पूरा इलाका उसके हुक्म में है। उसने अपने मानने वालों को यकीन दिलाया कि वही उनका रहनुमा है। कबायली जोश, दुनियावी लालच और झूठे दावों की वजह से उसके साथ लोगों की तादाद बढ़ने लगी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो गई थी। हालांकि अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में इसकी तादाद अलग अलग बयान की गई है। उधर मदीना में अबू बकर को खलीफा चुना गया। उन्होंने हालात का गहराई से जायजा लिया। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, पहले हालात संभलने दीजिए, इतनी जगहों पर बगावत है, अभी जंग मुनासिब नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर का फैसला बिल्कुल वाज़े था। उन्होंने फरमाया कि दीन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। जो लोग इस्लाम से फिर गए हैं या झूठे नबी का साथ दे रहे हैं, उनका मुकाबला किया जाएगा। यही वह दौर था जिसे तारीख में जंगे रिद्दा के नाम से जाना जाता है। मदीना से अलग अलग इलाकों की तरफ लश्कर रवाना किए गए, मगर सबसे बड़ी चुनौती अभी भी यमामा थी, क्योंकि मुसैलिमा के पास सिर्फ दावे नहीं थे, बल्कि एक बड़ा कबीला, मजबूत इलाका और लड़ने के लिए तैयार हजारों लोग भी थे। अब एक ऐसी जंग तय थी जो सिर्फ तलवारों की जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल के बीच फैसले की जंग बनने वाली थी।
مدینہ سے ایک ایسے سپاہ سالار کو روانہ کیا گیا جن کا نام سن کر بڑے بڑے لشکر کانپ اٹھتے تھے۔ وہ تھے خالد ابن الولید، جنہیں سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ دو فوجیں آمنے سامنے آنے والی تھی، ایک طرف مسلمہ اور ان کے سامنے دوسری طرف اسلام کی حفاظت کے لیے نکلنے والے مجاہدین۔ یمامہ کی سرزمین جہاں کبھی کھیتوں کی ہریالی اور کھجوروں کے باغ کی رونق تھی، اب وہیں تلواروں کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں طرف لشکر تیار کھڑے تھے، ایک طرف مسلمہ کذاب کے ماننے والے اور دوسری طرف خالد ابن الولید کی قیادت میں اسلامی فوج۔ ہر طرف ایک عجیب خاموشی تھی، مانو ہوا بھی اس فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی پہلی ٹکر ہوئی، یہ خاموشی چیخوں، گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی آوازوں میں بدل گئی۔ جنگ بے حد سخت تھی۔ مسلمہ کے ساتھ لڑنے والے لوگ اپنے قبیلے کی عزت بچانے کے لیے پوری طرح سے لڑ رہے تھے، دوسری طرف مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ شروعاتی لمحوں میں مسلمانوں کو کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، کچھ دستے پیچھے ہٹنے لگے، میدان میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، لیکن اسی وقت خالد ابن الولید نے فوج کی صفوں کو دوبارہ منظم کیا۔ انہوں نے الگ الگ قبیلوں کے دستوں کو ویوستھت کیا تاکہ ہر گروہ اپنے جھنڈے کے نیچے مضبوط سے ڈٹا رہے۔ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ پھر بلند ہوا۔ اسی جنگ میں بہت سے بڑے صحابہ اور قرآن کے حافظ شہید ہوئے۔ روایتوں کے مطابق شہید ہونے والے حافظوں کی بڑی تعداد نے بعد میں قرآن کے سنکلن میں فیصلے کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ جنگ لگاتار جاری تھی، دھول کا غبار آسمان تک اٹھ رہا تھا، تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور ہر لمحہ اتہاس کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ پھر مسلمہ اور اس کے ساتھی ایک مضبوط باغ کی طرف پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے اس کے دروازے بند کر دیے۔ یہ باغ بعد میں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب لڑائی پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے سامنے صرف فوج نہیں بلکہ ایک مضبوط قلعے جیسی جگہ تھی، لیکن ہمت ہارنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہر ایک جانتا تھا اگر آج یہ فتنہ ختم نہ ہوا تو پورے عرب میں اس کا اثر پھیل سکتا ہے۔ اب فیصلے کی گھڑی تھی، بہت قریب تھی، اور اسی باغ کے اندر مسلمہ کی زندگی کا آخری باب لکھا جانے والا تھا۔ دروازے بند ہو چکے تھے، باغ کے اندر ہزاروں لڑاکے موجود تھے، باہر اسلامی لشکر کھڑا تھا اور ہر کسی کو معلوم تھا اب جو ہوگا وہی اس جنگ کا فیصلہ کرے گا۔ یہ وہی جنگ تھی جو بعد میں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسلمہ اپنے ساتھیوں کے بیچ کھڑا تھا، وہ انہیں حوصلہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آخری دم تک لڑو۔ دوسری طرف خالد ابن الولید نے اپنے مجاہدین سے فرمایا کہ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ دین کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ مگر باغ کے اونچے دروازے اور مضبوط دیوار مسلمانوں کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بہادر صحابی البارہ ابن ملک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے ڈھالوں پر اٹھا کر باغ کے اندر پہنچا دو۔ یہ ایک بے حد خطرناک فیصلہ تھا، لیکن ان کے جذبے کے آگے موت بھی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ صحابہ نے انہیں ڈھالوں کے سہارے اوپر اٹھایا اور وہ باغ کے اندر جا پہنچے۔ اندر پہنچتے ہی انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کڑی لڑائی کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ اب اسلامی لشکر پوری طرح ساتھ باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کی آواز، تکبیر کی صدائیں اور جنگ کا شور گونج رہا تھا۔ اسی دوران مسلمہ کذاب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔
रिवायतों के मुताबिक वहशी इब्न हर्ब वही शख्स जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को जंगे उहद में शहीद किया था। उन्होंने जंगे यमामा में अपने नेजे से मुसैलिमा पर वार किया। इसके बाद दूसरे मुसलमानों ने भी उस पर हमला किया। आखिरकार मुसैलिमा कज्जाब मारा गया। उसकी मौत के साथ ही उसका झूठा दावा भी खत्म हो गया। उसके बहुत से मानने वालों ने हथियार डाल दिए और जंग का रुख पूरी तरह बदल गया। लेकिन इस फतह की कीमत बहुत भारी पड़ी। मुसलमानों के बहुत से बहादुर सिपाही और बड़ी तादाद में कुरान के हाफिज इस जंग में शहीद हो चुके थे। मदीना में जब यह खबर पहुंची तो एक तरफ मुसैलिमा के फितने के खत्म होने की राहत थी, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े नुकसान का गहरा गम भी था। यही वह वक्त था जब सहाबा ने महसूस किया कि कुरान की हिफाजत के लिए एक अहम कदम उठाना जरूरी है। जंग खत्म हो चुकी थी। हदीकुल मौत में अब तलवारों की आवाज नहीं बल्कि खामोशी थी। धूल बैठ चुकी थी, लेकिन इस जंग के निशान आने वाले सदियों तक मिटने वाले नहीं थे। मुसैलिमा कज्जाब मारा जा चुका था, उसका फितना भी टूट चुका था, लेकिन इस फतह की कीमत बहुत भारी थी। मुसलमानों के सैकड़ों बहादुर मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे। रिवायतों के मुताबिक कुरान की बड़ी तादाद में हाफिज भी इस जंग में शहीद हुए। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में उनकी संख्या अलग अलग बयान करते हैं, लेकिन इतना तय था कि यह नुकसान बहुत अहम था। जब यह खबर मदीना पहुंची तो उमर इब्न अल खत्ताब बहुत फिक्रमंद हुए। उन्होंने सोचा, अगर आने वाले जंगों में भी हाफिज कुरान इसी तरह शहीद होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान को याद रखने वाले लोग कम होते जाएं। इसी फिक्र के साथ वह अबू बकर के पास पहुंचे। शुरुआत में हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं वह काम कैसे करूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। लेकिन जब इस मामले पर गहराई से गौर किया गया तो यह महसूस हुआ कि कुरान की हिफाजत के लिए इसका लिखित रूप से एक जगह जमा किया जाना उम्मत के हक में बेहतर होगा। फिर यह जिम्मेदारी सौंपी गई जैद इब्न ताबित को। वह कुरान को किताबों लिखने वालों में से थे और अपनी अमानतदारी व इल्म के लिए मशहूर थे। उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ उन आयतों को जमा किया जो अलग अलग सहाबा के पास लिखित रूप में मौजूद थी और जिन्हें हाफिज सहाबा की गवाही से तस्दीक किया गया। यह काम बेहद सावधानी और गवाहियों के साथ पूरा किया गया। याद रखिए, जंग यमामा कुरान के संकलन की एक अहम वजह बनी, लेकिन कुरान की हिफाजत का असल जरिया हमेशा हिफ्ज यानी कि याद रखना और लिखित दोनों रहा। उधर बनु हनीफा के सभी लोग मुसैलिमा के साथ नहीं थे। बहुत से लोग पहले से मुसलमान थे और जंग के बाद भी इन्होंने इस्लाम पर मजबूती से कायम रहकर अपनी जिंदगी गुजारी। यही वजह है कि पूरे बनु हनीफा कबीले को मुसैलिमा की वजह से गुमराह कहना सही नहीं होगा। एक आदमी का झूठ पूरे कबीले की पहचान नहीं बन सकता। यही इस तारीख का सबसे अहम सबक था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वाकया पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।